dapat pamasan mo rin. Ela pala mabasa rin niya, kapitan. And sitot. Maya pabengi ke kayong dua. Nakatula ka rin kekong kekong i-upload. Papasayayo kami. Ay, salamat po. Ay, tametong. Nokor niya po isitot, kumusta ya? What? Kumusta isitot? Ay, necho kaya siping ko. Basang ke sitot. Ano yung sabi na, Wari? Sige, basang ke. Ime! Nung kay basan din makanano yo. Diyo na lang kita. Ayo, yak nang mabasa. Basa na talaga. Wow, basang ke. Ay, naka, Jesus Maria, Ano? para kaya kain ni lukluka. Lukluka. Sus Maria, chef. Lukluka. Sura yata sa piano. Alikan. Matsura. Suraya. Basang kume. Sigurado ka basa me. Wow, ay, lukluka. Kenka mo. Ka marine, mimuay ni. Tika, basang ke. Basang ke, ne. Basang. Sige Kap, basan me. Nakuwari to. Yan. Tingnan ko rin pabasa. Sitot. Yapin. Sitot. Amo. Ay, sus Maria. Maria, patawag ka. Sige, basa mo na eh. Ay, iyan yun. Makadano na yung dito. Sige, basa mo na eh. Sitot. Kabisa, mikit ka ta bukas, mag-date ka ta. Ita mo. Mag-date ko ka, mikit ko ka, no. Malagoy siguro ini. Sige, lana. Ala na. Sige Kap, basan me. Basang ke. Bukas sitot. Mikit ka ta, mag-date ka ta. Yan, makanya ni Sabiano. Babae ini. Mikit ko ka bukas. Iyan. Barinig kita sa mukha eh. Basa niya pa kasi. Mali ako mimuayo. Masakit naman nung yung mimuayo kening. Sinabi ko nang may babasan na. Mahal mo ching nasa ako Kaya kini. pala may puro pabasa. Ito. Basta kailangan kayo, di mag-comment. Babasan talo. Bahala na lang, kailangan magpasensyayo. Binasa mo may pahamak na ako na may sapingin ko. Ayak naman balo. Mali akong mimuayo. Sinabi ko nang may basan. Okay, tutukoy ako nabasan. Wow. Ano ko po mag-comment kayo tutukoy, alis yun na mo, comment yun, ito na masanting, yan.